Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nasrul akhyar nga molbe konton nin suto la miyalon ka be barakarin. Kafal be assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Karaw senu nge konton baake la nyin wodi wala min duntanan kafo nyin konote inin haruna be munaqasha la daminto qur'ana karawna fannala be kumo nyin ta'liq la domonding bari sidiya mo folo fanna kilinna mi alonko nyinyon tembe tembo surwal kam min folonco defa bari lol ama kawmbe siyaring adiyamo be siyaring alhamdulillah rabbil alamin almalen sumantabe onaje folo min denta nyim musukoto karawna kuola ni tata jama bije ka foko bid'alemu filbante alemu amanke dinati wakadhalika bole nyama karaw senu nin haruna be diamu kam minna ka kafunyo maka qur'ana karawunke kila sallallahu alaihi wasallam iko kila make ka fofanan bidawnamu filbante alemu wakadhalika bole nyama fanay ko gamo fanan kila make filibante alemu dinantangi iko fanan fole anin ku jama bije to miya lonko molla nyin kafunyo makuolu miliya lonko molu keke ye be konte filibante yale kono bari dalila bukana tara molu buluje to miliya lonko ika bay na manche haditha killing ibe kadara semberin wolela wa haditho laftaka wole fasar aninka la takhsiso yitandi kila ye haditho nyimfole wole mu kila la foko sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dalalatun wa kullu dalalatin finnar wa hadithu wocho wachasiyata bake moluka diamu hadithu nyinna nin yamin nyinin ka mune muitla daliloti muskoto la karola wala gamola karola wala qur'ana karawna karola ibela jabiroka ke minti wala munyinti ko kila la foko wa sharral umuri muhdathatiha wa kullu muhdathatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalatun wa kullu dalalatin finnar bela jabiroka ke nyinati adum bela kawando ka ke nyinati ibuka long ibe haditho nyilala damin ni gamudu muhadara dulal le mubang juma khutubol to lombang be kela dalilo la nyin haditha kili unda male kan haditho nyin tata fo say nimbay mu wala fta faran na mulu tema be ko faya dun imalom fanan munemu haditho nyin na muradoti anin haditho nyin fanan fota wati jumalala kila wala ya fo bari muskoto kawo ke bidangoti wala kake fenti miya lonko amantra dina kono wa mewmen kawo isembe nyen haditho lela alonko jumo doron ika walek
di ka kila la kuma kan fasar anin ala halala mi ya lon koy manyan na fasar la wala ani ika bidan fanam fasar nyamin imanyan na afasar la wala kila la ya fa sallallahu alaihi wasallam ayin fo kila dia mutala khutba folo ayin dia mo chawalato ala foko wa sharral umuri muhdathatiha wa kullu muhdathatin bid'atun kila ko kukuta bidawnamu haditho nyimbiri nga ba fola kukuto nyin ay aslo soto dino to bang amang aslo soto dino to bang bari kukuta hannanin dino benta bid'alam kila ay wala fo ala haditho nyim commence ala da'wa commence mangoto kila la kutuba foloto ay nyim fo wala to wala mu nyinte ko kukuta anin dino benta bang anin dino mambem bang kila ya be konte bidi alekon yaji aya be konte bidi alekon adum fanana ta haditho tentenda ko wa kullu bid'atin dalalatun ako bidango be mu filibante yalati adu wa kullu dalalatun finnar filibante ya be la bandula mu dimbalati kila ya haditho foten kon izan kila la banke kuma se manwoto wala mwala dawa kuma se manwoto ay nyine foko bidawo bidang ya kuma se dino kon anin dino benta bang wala anin dino mambem bang bari kila ya be konte ko filbante yalem bidango bele mu kila ya bele bula ako filbante yalem bari nyin hadiso fota wato min no mu kila la kutuba fololet anata na hadisa do nata na wona ta nyin hadiso takhsiso wala mu nyinti ko yekumo fo jay kam minto la takhsisul munfasil at-takhsisul munfasil wala nata nyin hadiso kayitandi ko man tara bidangol bema bari bidango dolu mbe milima wol be fayele ani mbe milima wol fananu ani man tara milima wol fanani be fayele kon haditho fulanjaw min nata amanke takhsisul munqati'ati wala takhsisul muttasil amanke wati parce que nin takhsisul muttaslimu tombing haditho fota lungo minna odula fon jannin kila be dela abe kuma kawn dolu nakila lale mun kaytan ko mantra bidawnu bema bara nyim fola ko bidawm be mu filolati o ko la mu anatana na diamu kotake akom mantra bidawnu bema bidawmi yalon ka anene man aslu soto dino kono mbe wala muy ka wala tola usultiol ka wala tola at-takhsisul munfaslu parce que kila felen day bidango be fojang ako bele haramta ako bidango bele jawyata bari nyato atata do monding anata na wajama ba be anata dol dabondi jako mantara wolma ka wala tola at-takhsisul munfaslu komi ko niko adama dingolu be mumo kurungoleti yede woso mo inata fo bar fo ikono sallalu de fo sallalu ya long nun so yembele fo bay sa felen dinata fo sallalu ya lo to mo be mantraje kon kila sallallahu alaihi wasallam la kumo be tenne hani kullu nanada kila la fo ko kulla dalalatun yamay kila la fo ko kuye kulla bid'atun dalalatun izan kon nyin kullu min nata jang aya bele fo be bidang belema bar haditho do nata le miya lonko wala nyin kullu takhsis
kayitandi ko ngabele fonu barsa nga dolda bondi jel nimbi ko mo be mo kurmulet sama itata fo barha fo sallalu maw fo sallal de kon yo be mum fo kunu malon ko e bele fo bar bi est ce que bebo kito konon betige parce que dolda bondi jele ko wolto le kay at takhsisul munfaslu e kilala haditho mi ya lonko yole muta aisha la mimbe 40 hadith la hadisa lulu njawnd kilala fo ko man ahdatha fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa radd ya jale kon kila ko man ahdatha wala momu yakukuto kuma sai yaji fi amrina haza nanyin dino kono ma laysa minhu yaji min yalon ko amantar dino kono niwo kuma seje fa huwa rad mbomrundile kan mintiji kon nunto kila e bidango bele fo kon kila hadithu yayi tandi janko bidi atul hasana abe dino konale bidi atul hasana bijel parce que kila ko hadithu to momo e fen parce que kila ko momo e bidan commencer dino kono abe mo filol to filo be la bombi jahannam anata fo ko momo e fen commencer dino kono sa istisna nata ma laysa minhu minna aslu man tarje mimman aslu soto ni yewo commencer je fa huwa rad mbomurundile kan musulme ya kono est-ce que ka musulmo le ben ka dina ko kacha fo man aslo soto dino kono ba ay aslo soto dino kono izan ni ya ka walla aliya ke gamoti walla aliya bilun warande min keta muskototi bidawna mu ngalon ne bidawna mu kila la jamana ta kerin bar bidi atul hasanatun bidan hasana lemu parce que ay aslo soto dino kono kila ko fananko man amila amalan laysa alayhin amruna fa huwa raddun kila ko momo e bara ke nan dino kono dino la baro mantra lorin no min kam birin folo amantra lorin min kan niyo dundi je fa huwa radd mbamurun le kan foka muslimol ka funyo meke kilinti fo muslimi ala baro mantra loro kamba abe loro kan niye moli kiliga mola pour ngake kilinti ka badi ya kacha est ce que wo manke fo muslimi ala baro mantra lorin nin kan pour ka nyokili ka badi ya sunkuro fo mantra je wobi jel koni izan amanke bidango beti niye molu kili iko sato bebe ngake nu gamote ngalo niye bidawne ke bar bidi atul hasanatun bidal hasana lem parce que munemu kila la hadithu man amila amalan laysa alayhin amruna fa huwa raddun momo ye barake barawol miya lonko dino la aslo mantra lorian kan niyo kembe no baylale kon sa dino la aslo be lor min ka hani kila ma ke so keno hadithu ni wala yewo kullu takhsis parce que kullu ya belefo wayi tandi ko fiofa yi aslo sudama aslo soto mi aslo sudama aslo soto nitele ya commencer bar kila o make hadisa folo yayi tandi ko be mo filibante yal bay hadisa labaw nata yi tandi ka tandi ko hadisa do ya belefo bar nyi do nata dol bondi akonale ka tandi ko hanin kila mantara abema bal mili aslo soto amantara wolma milman aslo soto be o bidan sifa lel tantan ko so fay aslo soto dino konal ama soto ji izan nite ye tantan ko so mu afan sunkulet nimbi dino kono ite tantan ko so da dum dinanje comme ye tabul ko so da dum di gamoto yalon tabul ko so han kila jawno be keren bar dino la bidawnam ni adunu dino kono ku kutole mati dino wo kono dino la kota mantara woto kono izan kila be wosi fallel tantan ko so ma aslu soto muslimi akono izan ni nata ke gamudula kon ilawo bidi atun sayi atun bidan jawbale moti parce que nene man aslu soto
ntella dino kon kila jamana be kerina nun tan ko so be kerna bar dino ko na man asli soto dino do niya ka foto do alon ko yebbi dawne nati parce que nene man asli soto non kila la jamano bar muslimo liye ben kakkawando ke nyokan aketa gamolati ban aketa muskoto karawonati ban itele ya commencé ifaye bar wonene aslo soto dino kono muslimo ka benne ka koli ka muslimi aka tanyo hankila jamano ka kel woni zan ni aslo soto kon kaf nyomoy aslo soto kon sai woda bota jele yamu nun tola dabi je to bar sang ada bota jele imma mol kam min fo fanan ka foko bidi atul hasana ikaman soto dino kono hadha kadhibun yamu la ataraddada fi takdhib man qalaha hadha al-kalima wo mote sikan soto lawoto kam mo faniyandi anin ka wuliyandi min ka fo dala ko bidi atul hasana ka man soto dino kon ko bidan kutote dino kon mi ya fo dawoda alama ala yam fulamma bara marika qur'anu la qanuno walil bidan kendo yaku kuto kuma se mi yalon ko dina kolem iman na sabata kan ala malla fola bar ni sabatita kan doron ala sonta wala komi atelle muskoto kila la jamano amantara soturinnu ko kila na saybul kata jamonde kam muskoto karonga ta keri bar mil fanani ya commencé na ya tarnu iman sabata kan fo bintel ma tarebulu fo ya commencé sankilim fula ya kun to man betea bari nale muskoto wilindi ngani nyimale kan o mu kulti mi ya lon ko kubete balem gamu ali ya wilindi ngani nyimale kal sabatita kal ma kun kubete balem qur'an wo foye ala e bani israilo li jay wala nsillamoy tafsir ibn jarir at-tabari ay nyim fo suratul hadid birabe ayam wanni worowulan jam fasarla ay mune faji bi jamano ma fo min binal to de bari mbebbi mun kono tafsir kilinte kere miya lonko a warta ibn jarir tabari la tafsirote yamoy hani ibn kathir nyin qur'ana ayo atele ye fasar nya do foje miya lonko tafsiri lali be atele ni walita nyin qur'ana ayo fasaroto yamoy atele ni walita nyin qur'ana ayo tafsiri nyaado wo fanan ko min ko atemu wahabi wala ta asubo le kije ma ajalalatihi wa wakaratihi wa kibratihi fil ilmi yata'assub akata asubo kije surat al-hadid ibn jarir at-tabari ayef je fasar nyaminto saybol la kuwola mana yaku kuto commencer dino kono ko ala fa on diamu dala kasi kenole ala fa on diamu tawala ko si kenole kono o qur'ana yo fanan kayitandi ko kila law kullu bid'a amanke bid'a ngo beti bal abe jumalema mimman asli soto dino kono aba wala anim fanan bid'an kuto min ka fa bid'a man fulasi bid'a way fulasile wolem bid'atul hasana be dino kono mi men ka tijete ka qur'ano ka wala faniyandi ala moy ay min fo qur'ano kono ala la fo ko summa qaffayna ala atharihim bi rusulina wa qaffayna bi isa ibn maryama wa atainahu al-injila وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون عليه منفو قرآن كن ألاكو ثم كفينا على آثارهم ألاكو بني إسرائيل لا وكيدار مو جمال بيكولا ناتا كيدار مو جمال بولان ناتا مو جمال بولان دي والنوما
be ruslina ka bonna kila jamal to wa kaffayna nye noto bula wala ngabula roche bani israila la wona biyo matambilal noma bi isa bin maryam nga isa bin maryam bulandi noma ngo fanan kitu babol kan yam wa atainahu nga diroche isa la al injila nga injilo diala wala ala kitabo to wala mu injilti yam wa ja'alna ala kunnata keroche fi qulubil lazina mul sonde me kono ittaba'uhu miliye isa bulanoma yam ra'afatan ala kunnata bala fa dundije anin nemo anin fasmante ya ngol dundi sonde me kono wa rahmatan ala ko ngane mo fanan dundije yam wa rahbaniyatan ala ko ngarabaniya dundije wala nga alabatu kuto dundi isondo me kono rahbaniya wala mu yeta alabatu ye alabatu kuto kerekere iyo alami ya marala de iko ngankuntu na musol bela wala ikon tekata wulole kono mbita alabatu wala wala to alami ya marala de ita telefon ya commencer fay kon wala yala ala fon sondal wala min commencer fay ala fon sondol jan ala ko wa rahbaniya na rabbaniya ka alabatu kuto commencer ifaye anin ka alabat façon do commencer ifaye ala ko ngawo dum isondo mewlu kono ala ko bari ibtada'uha ifon lel yo commencer ifaye ala ko ma katabnaha alaihim mo farayandi kande ifon lel yo commencer ifaye ma farayandi kan ala ko adun imoke fenna illa ibtigha'a ridwanillah ala ko ma ke fen kamma ala dunya nyinin kola ima ke fen do kamma yake ala nya nyinu na kamma yake ala dunya nyinu na kamma ala ko bar ma farayandi kan sai gamo ala ma farayandi kan ni yake ala nya nyinu kamma est ce que ala to dunya lal ala dunya talal muskoto kila make bar nite ala ma farayandi kan ni yake ala nya nyinu kamma est ce que ala to dunya lal ala be dunya lal ala ko bari fama ra'uha imanna ala bato mi fon ya kuma se fayme ya marala ala ko imanna kanta hakkari ayatiha ko nyanda kanta la nyami imanna sabataka ba ala ko hano be fa ataina allazina amanu minhum nadiro ke mollale mil sonta ikono isabatita kam fanan yo ala bato min kuma se yo kukuto min kuma se ala ko ngadi yo ke molla jele ajrahum ala ko ngado miliya barang wala barajo dilale adu nyimu fenade ala ma farayandi ka ifol le yamuta ya commencer fay fon le ka nyaatale kon mbenkele ala ma ala dunya nyini ndawndi ifon nyaaje ka nyaatale fanan bulata kono wonyam ala ko bar miliya ke ngol jole hanna tar sartinde ma farayandi ka ala ko bar wa kathirun minhum fasiqun imo jama bi jewul mu fasiqol lalti mi alon koy man sonka sabataka sai isi lamoy ibn jariri tabari ay nyun qur'an ayo fasar nyaadile amoy ala la foko waja'alna fi qulubil ladhina tabauhu ngakero ke molu sonde mew kono milie isa bulannoma ibn jariri tabari ako yani alladhina tabau isa ala manhajihi wa shar'iyyatihi wala miliyalon koy bulata isa noma ala karandiro siloka na la sariyan siloka ra'fatan ibn jarir tabari ako huwa ashaddur rahmati wala ngabala fa be warama dundije yani ala kano be warama ngawle ke sonde mo kono wa rahmatan wa rahbaniyatan wara ala batu kuto rahbaniya ibtada'uha ibn jarir tabari ako yaqulu ala kafo ahdathuha wala fone mil commencer ifay sai ahdathu ibtada'uha ani ahdathuha ibn jarir ya fasar wala ako ibtada'uha ay ahdathuha wala min commencer sawonin kilala man ahdatha fi amrina hadha ma la warad fo manki ahdathat
qur'an ko ibtada'uha ay ahdathuha yemin commencé ala bato mi alon ko sa nite ko kila ko man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd ni ko sa e fion bele moti hani fenga mafo minna aslobe dino ko ni ko dati je sa nyin qur'ana yo min ka fo ibtada'uha ko ibn jarir ka fo ko yaqulu ahdathuha wala ala batu ko mi alon ko ya commencé ifon le ya commence ya ibn jarir ala la foko ma katabnaha alaihim ala ko ma farrayandika ibn jarir ko yaqulu maftaradna tilikal rahbaniyata alaihim ala ko ilawo ala batu nyakuto mi alon ko ya commencé ala ko ma farrayandika ndema ala mo kande ifon le liaje ko asubete ya no doron yake ala ko maleka ba ala ko imake fen fanan kamma illabtigha ridwanillah imake fen kamma fo ala dunya nyinen ko ala dunya nyinen yaqul ibn jarir at-tabari ko lakinnahum bari wa molu ibtada'uha yenyim bidan kumase ikake ibtigha ridwanillah ala dunyo ya bidan kumase pour ka ala dunyo le nyini yaje ko bidan kendole yam isita ayoto ayo mi yalon ko akafo jele ko ala kafo jele ko fa atayna allazina amanu min ajrahum yamu alako ibn jarir ay nyin qur'ana wo fasar kotake wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alay wolon ala batu kuto mi follel ya commencé isa ma foye ala fanam ma foye qala ibn jarir ko ma fa'aluha wa bidan yin imoke fenne kamma illabtigha ridwanillah foka arala dunyo dam manka nyini ya bidan commencé o dam malla fama ra'uha hakka riayatiha ما رأوها الذين من بعدهم حق رعايتها ولمو بري لو كيبال بدان كوماسي ملناتا نانا بولا او كيبال لا جمانو نوما ولمي ديونو ifamانيو ليو بدان كوتو من كوماسي itelman na sabata kan itelman son ke falla ado ka tentendi ala ko bar fa tayna allazina amanu minhu ajrahum قال ابن جرير ko humul lazina amanu biya wasaddaquni ala ko ngamolla jodi lale millatante alala molu kono milio bidaw nyin commencé yo bidaw yake ala nyanyini ndawna kam bidan kendo yo munki ala nyanyini kam ala ko nate la jodi lale hakada fassaraha ibn jarir at-tabari hadhihi al-aya ibn jarir at-tabari ay nyin ayo fasarten ala ko bari wa kathirun minhum fasiqun qala fa humul ladhina jahaduni wa kadhabuni wala mu ilo diunu milyalon ko inata yenta ala fan yandi i kafiriyata mafana yen soso wal man nasabati ifama nyollo bidan kuto nyinkan ala ko sabu kam mankol mu fasiqon lelti bare milio bidan kuto commencé yake mune kamma pour kam man sarla dunyo nyininje anin ka ki haddira nyinin dawde ala ko imanna bo akay sabatita kan ala ko ngawolu barajile bare mil bota kan nek ala ko maw wal baraji kon ñun qur'ana yo yayi tan ko bid'amu bid'a fulalti bid'atul hasana anin bid'atus sayyi'a bidan jawo anin bidan nyimma wala yaminna aslo tradino kon ya commencé ya ke fayye ala me ya maral na biyo mo me ya maral bay telephone ya ke fay ban ni ko say nyin kadiya mu shar'a man qablana yam bar shar'a man qablana wa fana watu jumalamu ika wa inkar watu jumalamu ika mul bale wa istimalo la iso fanan samana ita min ben soso yam watu jumalamu sayin sillamoy qur'ana ayo la hanbi ibn jarir abe qur'ana ayo nyin fasar kan nyamin molla koto milyalon ko ye bidan kendo commencé bara ayatara ko isa me ya marala ala fana me ya marala yam ala ko ibn jarir ko
فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم يقول تعالى ذكره ابن جرير كو على كم من فجان على كل فآتينا الذين آمنوا بالله ورسوله من هؤلاء الذين ابتدعوا رهبانية على كو نغمول لبراجو ديلا ngadiro ke molu la mil sonta ala may sonta kilama kabo molu kono mil yewo ala batu nya commencé ala me ya mar minna ngol la barajo dilale thawabahum ne la barajo dila munemu ala ibtighaihim ridwanillah ila baro nyin wilindo sabu kam ala nyanyini kam wayat na ngela barajo dila wa imanihim bihi anila la maniya fanan ko be minna ala ben njolala le yale la maniya tola isonta ala mo bi rasulihi fil akhirati bar wa kathirun minhum ahlul maasi wa khuruji an ta'atihi wal iman bihi bari ala ko mo jamana ra sotoy kono ka bomman tol to milyalon ko wolle na tabule fal no mo wol man na sabati wo kan ifama nyol de bidam mun commencé italman na sabatoka ala ko bar woli yo bidam mun commencé ngawol jo walale sa isi la moy ibn jarir at-tabari ako haddathani yunus qala akhbarna ibn wahbi qala ابن زيد في قوله فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم قال الذين رأوا ذلك الحق رآيته wala mol milyalon koy sabati taw bidan kendo kay min commencé ala ko ngawol la barajo dilale ala ko ngol la barajo dilale sahabiyol be ya fasartenne ko mol milyalon koy sabati taw bidan kay min commencé ala kayol la barajo lu dilale fo mul manna sabataka wala yatinna momo ifa min tutu ni man sabataka ndore ka problème on sotale ifa min tutu a ketab kuwete kila nene mol ya maralaba amay ya maralaba ale ya maro kalaba amay ya maro kala bar ni faale yaaje ko dina kendolem ni ta man sabata ka lon ko yefama fisir walle yale alon ko yefama fisir walle yale alon ko yefama fisir walle yale hani bi tafsiro nyi ibn jarir at-tabari ayenyin qur'ana ayo fasarinya min hani bi mbetentenna wo fasarinya kilion mbetentenna walati kon aya koyndile ko bidawmu fennati miyalon ko fulalem isila moy hadithola miyalon ko mena foka حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال أخبرنا زكريا بن أبي مريم قال سميت أبا أمامة الباهلي يقول إن الله كتب عليكم الصيام رمضان ولم يكتب عليكم قيامه وإنما القيام شيء ابتدعتموه وإن قوما ابتدعوا البدعة لم يكتبها الله عليهم ابتغوا بها رضوان الله فلم يرعوها حق رعايتها فآبهم الله بتركها فقال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعايتها ساي أبا أمامة الباهلي كان صحابيا وكان سكة مولى ماتي ميالونكو مو بامباندي نمو إلى سكة mo bambandi wonamu adu mole mati mi yalon ko sahabi olemu mi yalon ko ay minefo anyon say bolli akoye ko inna allah ala kad kataba alaykum siyama ramadana ale sunkar sune farra yandal kan ale sunkar sun farra yandal kan ci kaw wolondale bar walam yaktubu alaykum qiyamahu bare sunkar nafilo ala mo farra yandal kande
sunkar kono nafilo ala mol kal kam farroti wa innamal qiyamu akoye ko bar sunkar kono nafilo shay'un fenne mati ibtada'tumuhu alfon lel ya commencé a fayi kon kullu bid'ati ibtada'tumuhu abe mo kilinati abid akoye ko mu ibtada'tumuhu alfon lel ya bidan muta aliya commencé alfayatul sahibul sunkar nafilo alfon lel ya abidan commencé alfaye akoye adun memin fola wa inna qauman mol nena sotota ibtada'u bid'atan inene bidan commencé le yaji laga kalmatul bid'a aka fa dala ja sahibiyo le kanyum fotay ni tata mujallad muwannin fula ibn jarir at-tabari ibn yintarraje surat al-hadid la fasarata ayam muwannin warawla yamay ako inna qauman mol nena sotota ibtada'u bid'atan waliya bidan commencé le lam yaktubaha Allahu alaihim ala ma farra yandika ala ma wasafe kande ifon le ya commencé a fay bari ibtagaw bihari duwanillah ya ala la dunyo ya wala nyini lo o bidan nyini lo bidan baro ya ala dunyo nyini ya wala kala fama yar'auha imanna wa bidan nyin kanta hakkari ayati hay ko nyanda kantla nyami fa abahumullahu ala nate ijalay bi tarkiha ilo bidaw nyin tuje sabu kam kon ayede munati jang wala mun nyin tugal fanam felen dal be sunkar nafilo commencé la adun ala ma farra yandal kan kila ma farra yandal kan kon aliya commencé la fenn mi yalon ko bidaw nem kon mbem folaliye nalta bayla alfana sabataka nal man sabataka silanda ala kanatal yankan katala parce que mo folo le bidaw kelanu imanna sabataka ala mi wat amanne wat kon bidaw mu munati yake imanna labala nyinom problème motije bari ya commencé dina kuolem ina da tendenga la fana hada womanke kasit aketa muskoto karangoti ba aketa gamoti ba aketa kuana karonde furile ba walla ka qur'ano karan qabilo mole ba atellal ya commencé alni mune balni ala kuyandi laje wala aliya commencé o men kalmanna sabata kalmanna labana wode naliyo ke dal ni ala ba problème o sotla parce que sabiyo felendi aba umama talbahili a felenda saibul dandala jankai tandila ko aliye fenne commencé alfaye ala ma farra yandal kan adun nal manna sabatal kan insilanta mol milnene bidan commencé ala dunya temala bar imanna sabata ka alna te jalal insilanta o jalero kana dal soto bara alla bidan nyum commencé ay tandila ko manke kasiti yalon fen manja kase wo bundato kon izan hadha moye solo ibn jarir tabari ayina fala tafsirot ya moy ibn jarir tabari ayina fala tafsirot kay tandiko bidango fenne mati mi yalon ko akewmam balan nanin dino bent akewmam balanin dino ko malka nyokili dino laje bar nal manna labangala wala mu kasotiji ibn jarir mole mati miya lonkon tella bi jamano ebe tafsiro nyinin nale miya lonko abe sahyala ka tambala njama janyala folo kon ay sahibiyul jamal fananna kalma kuma kan samanan jamil ya lonko idiamu tanyin kuwala yama ako ibn jariri anada tenten kotake yamay ako innal lazina wasafahumullah alay nyimol mil mankutu bi annahum koytelu lam yar'u iman kantaroke al rahbaniyata ala batu kuto miyalongo ya kumase ala me ya marala yo mun commencé ifaye domandi ya moy hakkari ayatiha koy nyanta kantla nyay ma kanta wo nyama badu tawaiful lati ibtadi'uha wala modol milyalon ko bidan commencé wazalika anna allaha jalla wasabu kam ala taala sanauhu ala yo molu jayle kayita ni ko e bidaw mon commencé isobe yatale I wakilta inuto siatal fana yake ala nyaani newna kamma
akhbara annahu ala fo yin fokate atal lazina amanu minhum mil sonte kono o mol mil bidan commencé faye ala ka be diro kelelale ajrahum ala ka be la jodilela ala ka be la jodilela ala fo yo fo ala ka be la jodilela ha yalo ala fo yo fo qala ibn jarir tabari ako qala ibn jarir ko fadalla bizalik nyinka yitandiroke anna minhum man ko modol be kono kadi ra'aha imaji wali yew bidaw nyin kandale hakka riayatiha ko nyanda akandala nyami falaw lam yakun minhum man kana kadhalika na ya tara mote kono mil sabati to bidaw nyin kan na ya tara mote kono je lam yastahiqal ajra tom min barajote wajibiyal alladhi kalaha jalla sana'uhu na ya tara num molu man sabata kanu tom min alaka fola ko min ko ngam mol la jodi la jele min yalon ko walu ya kanda na tara moti je min sabata kan tom mi alate baraji danu ba doli ye bidaw nyin kele bayna da sabata kan ima bidaw nyin kundu kon ka commencer ya kuntu wala mukasoti je o sabu kamma alala foko fa atayna allazina amanu minhum ajrahum ngam la jodi la milio bidan commencé mammin farra yandi kan ngamol la bara namol la jodi la milialon ko woni sabatata kan adu ngamol la jodi la milialon ko ya ko muta ko toñala yama ibn jarir ko illa bari mum min ño saboti jang annal lazina ikomol min lam yarauha mil mo bidaw nyin kanta hakkari ayatiha ka nyanda kanta nyami mumkinu asikeno ay yakunu wal sikeno kanu etarasabadrin ala ahdi alladhina ibtada'uha mil fawni yo bidaw commencé asikeno mil man na sabata ka asikeno itartanu wo jamano fawn konal mil man sabata kan asikeno itarto jamano konal itella kebal ya ala metel baraji bar mil yake ala yetel ala yolu baraji mil fawni ma ke ala yol bekul parce que ala nyinu nabe dawnde nyenta tala je hanni sarti bidawno emaji ibn jarir ko milifon manda ala yol bekul ako ibn jarir ko ako wa mumkinu ay yakunu kanu ba'dihim asikeno fana milya bidan commencé wol farin kola mil nata buleno ma asikeno wallel mawo bidaw nyin kanta ibn jarir ko asikeno wo fananti li anna allazina hum min abnaihim idha lam yakunu ra'uha فجائز في كلام العرب أن يقول لم يرعوها القوم على العموم كون ابن جرير كو أسكينو مول مليالون كو ولمن يمبدان كانتا أسكينو ناكت هني إدين ولل أسكينو على سافونو لي إما كانتا أياك كو من كو موفلول نين مو لابون بيلم باسكي عربو لديا موكا كينوت لكلمة ساكينو عامتي موفلول من دمدا يبي سورة جل كلي برا ترى ولو داتي ياما كون إذن نيم فنتي ميا لونكو واضح أقويتله كو مولو ميا لونكو ولل يبدان كوماسي نو إساباتتا كان ala ye jayle adun ala fananka ye jole bar milyalon koy man sabata kan ala ye wol doyale aye beku fana kon izan kon bidaw ka bidaw ke wo man ka kasiti min ni dino ben do man kasiti bar say kila ka bor min tolema anin ala ka bor min tolema wala mu ka sabati akam fo bina sabat la kan parce que ala ko nyin dole bidaw commencer di make fen kam fo ala nyaanyino nati la barajo dila baraha itel ko la mil na wol man na o bidaw nyin kan ala ko yati ne ngol be ke mollati mi alon ko wol fasikiyat kon izan ite mina soto jang nyin qur'ana ayol ko la anil lallu molla tafsiro ko lete be min la nyin kan na man ke fanya ken sote yama alama ala yam fulam manek mil fanan ni ka bay askeno man dalila li soto walle may yinkinin tafasiro lel kam mil alon ka betel wasala yama kon izan adum fana ika foko kullu bid'atin dalala
kullu manke ka fo ko mun ko ni ko kullu ite ya mira ko wo kullu ya moy wo kullu be nata nyine la pour kay tandi ko ku abe fewmu me belem kullu man aman na wo nyama ya moy ya moy ya moy ya moy ya moy iba jubela ni tata ilmi al mantiq ya moy ni tata ilmi al mantiq iba tarla kullu be talarin nin kulliyatu la miyalon ko kawole to la al kulliyatul khams ya moy ibe wolon na je aka foye ko kullu amanke abeti wal awwala lizati in fiha daraj fansubahu aw lil arid in kharaj nin kullu mu abeti fombinu ibrahima alayhi salatu wassalamu anin tembo minna anin alabe diya mola ibrahima alafo alayko alalafo ko wa idh qala ibrahimu rabbi arini kayfa tuhyi al mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhuz arba'atan min at-tayri yamay fasurhunna ilayk ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا yaji akaye ko ta yenyin kunolu yebe kuntu yesu bolu tu ya be mondo ya landi ala kulli jabalin bera konkol mume be kan waya tere bere konko jelle be duniya kono wasiyatale est ce que ibrahima yo kuno subo landi duniya bere konkol bele ka bal o manke ikawole to la kulliyatun nawi ilmi al mantiqa ka karandu wala nyam kulliyatun nawi wala mu abe bere konko façon jumal lelma mil be ibrahima dala jey fo bere konkol be ibrahima dala bo wallel ko ni ko kullu bidi atin dalala ite ka fo ko mu ha kila ko bidaw be fo kullu ko ya belemu sa nyun kullu min nata jam mune yati ne ibrahima man duniya bere konkol be murum ayta nyin subo landi bere konkol mume be ka ifo hakilo balo nako ko kullu manke abeti bal kulluka aka dole fo ay do tuje kon ibrahima ale nyimmin fa jando kafo ala kulli jabalin minhunna juz'an bere konko barsa nyim bere konkolu abe duniya bere konkol bele ma jam fo nin duniya bere konkol mu ibrahima sitano wo bere konkolu be murmuru watilo ko na ala duniya bere konkol be kan adum fana subu kundur jalle fana munani le kunu na be wala jaxela ke subu kundur nani saya bo o subu abido la duniya bere konkol fana be kan ne ba o sinya kilo subu kundur na bere konkol jalle duniya kono o kaadin na ko nyinta keno la kullu ti kon kullu manke abeti o anna mantiki karandir lalu nin imam mantiko karan pour ya kullu moyno atafiyala walla bid'a ko to moyno atafiyala parce que mantiki de ko fa mufhimu istiraki al kulli ka asadi wa aqsuhu al juz'i yam ikamin fanan dula huwa manam nitata ala bunda fango folo da kamin foye ako fa awwalu ma dalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu bi aqsi ma tala ako fa huwa ala al-qismayn a'ni al-mufrada al-kulli aw juz'i haythu wujida sai ikamin to lay kay ko ikafo mi mufradul kulli wala mufrado fenkili mi ya lonko akadiyamu munna abe o belema ikafo le mufradul
kulli wala kullu bid'ati wala bidan jawo be min nene man aslu soto iko sa nyum kullu jang iko to la mufradul kulli wala bidan jawo nono be kullu be wala bara manche amanche kullu timiya lonko ni ko kullu duniya fengo be la nyanta bula loto amanche wote ni yo fo doron ebe jumla diamo kono ni ko mufradul kulli komin janjibe ninko yamay kullu kafir yalom be kafirol belam iko do la mufradul kulli est-ce que kullu kon yalo nin kullu ninko kullu man lam yusalli naqtulu mbo mari fala mo man salim be fala but est ce que musulmo na man salo dula est ce que ka fo dula don e buka faje yale ka tubu ni fajan nentili saba kon izan est ce que ada dun dañin kullu kono lummi yafo ada man dunji bar wolu hani kafiro be loro dula est ce que ada man blo kullu kono ada bula école to la mufradul kulli wolon kullu mi yalon ko yafo bari be dol e be mana ya façon no mili fo yibo façon belema bara manke fewn dol da bulata je e ko ale misalo mun dala kulli jabal iko to la mufradul kulli wala ber ko ngol mun danta be dala wallel mu baro ber ko ngol mul o ber ko ngol nanol bele fanam mu de iko do mufradul kulli o ber ko ngol nanol be dorna fanam ada male mu de bara mu me bele fanam yaji comme ningoy ko mungo nyin kuntu yamoy abe kullu la nataji bara kullu nyaadi lo mufradul kulli yalam nyin da male mu bara mu me bele fanam bidan jawo bele mu de bidan minna aslor dino kono wada male mu de baro mu me bele fanam e ko la mufradul kulli bara manke ga ko mungo ite bidan je doro bo be bland la ko kullu kono ni wonde ala fo ko ibrahima ko ala kulli jabal nyim subo la bere kon ko be kan kullu le nataje kulli le nataje kon sa o kulli nyimuna na ba bele ma ba wala faman darabe kon izan kullu liye farko sotal kon kulliyato yetlat la dalu yam ika akwa yalo mantiktel ka fa ko wal kulliyatu khamsatun duna intiqasi jinsun wa faslun ardun naw'i wa khasun yam ika mintola jins ika mintola kulliyatul jins yam wala mu wa huwa al qawlu ala al kathirin mukhtalifina fil haqiqati wala yefen jama fo pari yenyo ibe mil majeto ani man dar mil mol manke ci dint yefen jama la fo bari yenyo wali ko to la kulliyat li iko kila la fo kullu bid'atin dalal kono bidan ne kono mi yalongo ay bidan bele fo bara bidan jumal lel maje i wali tale bidan jama la be nyon kullu kon bidan bijela mi yalongo wo betiyatale bidan bijela min jawat bari be to bidan se ibe mun tano len gono wala kulliyatul jins wala mum mbete kaw ibe wala tala je yo landi jama fo ni ko to la kulliyatul jins yam e ko to la kulliyatul jins bari mom yalon ko wala karaw man futanyin sifate bu ka lonno ani kam men dola wa faslu ani ka fami ya kulliyatul faslu yam kulliyatul faslu komi iko kullu bid'atin dalala iko bidaw be mu filibante yalde ina ta fu jana man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad ina da fewndol da bondi je ko dola kulliyatul fasli ni ko kulliyatul fasli waje ko min go takhsisul munfasil be nyami takhsisul munfasil be nyami yam waje ko takhsisul munfasil be nyami parce que takhsisul munfasli comme yalo haditha do fatal kullu bid'ati nyin do na ta fajar ma fana wala takhsisul munfasli yam koni ko do la kulliyatul fasli kila ko kullu bid'a be mu fil bante yal bar anata ay kullu le fewfen abe bulata jel bana ta male saminu fo mimma aslu sotaje kono kullu kon sa kullu la do ko tinyata janni man titolo le kay kulliyatul fasl ya bele fo bayna dol bondi jel ardu naw'in wa khasu
sa nyin na tuta lulo ko nyin tala da sabo pour kulliyato kulliyat sabo nyin na tuta pour ko eba nyin na tuta pour débat nyin fo eba parce que minute lulle da sada pour na débat eba parce que heure kili nga wala nga nyotano yama kon izan kullu abol kon ngamin fa folo koy jinsu wala kulliyatul jinsu ye fengo befo comme alako wal alako nyadi wal asri innal insana lafi khusri alako adama dingo bebe bononi perde le kono kullu le nata de nyimbe mo kullu adama dingo belo bar illa alladhina alako bar fo molde yalon say adama dingo kon sa mbente be ala ko be bonole kon ba ta fa illa alladhina ala ko bara fo modul yaajel do la bonde e kawdo la kulliyatul jins kawdo la kulliyatul jins iko kullu bid'atin bidam fil bandiyalo bayna ta fa ma laysa minhu bara fo mi yalon ko amman ala aslu mandara dino kon e kawdo la kulliyatul jins ya bele fo no bayna ta dol da bondi jele jawmal tuje bare kende malu yolda bonni je ala ko innal insana la fi khusr ala manum be fil bandal kon barako illa la zina ima jaay mo dol da bonni je ay mo ken dol da bonni je ay mo kurunu da fili je nyin do fanan ko kullu bid'atin dalala bidon be fil bandi ala be la fo say comme wal asri ya be fo nyami innal insana ala ko mo be ada mo ken dol bonni je mo kurunu je nyin do fanan ko kullu bid'atin dalala ala bidaw be la fo feren mum bidar min jor bana da ko male saminu ba fo min aslo mandra dino kon sa kende ma da bonni jele min jawyata ay wole tuji e goldo la kulliyatul jinsi mantikitiyo be do londi wala mew men natata ko ala simfay nyaforta nyindilato aka moy mul kam min fo webe sonna min ko mola par ko min millialon ko kaddi amu nyin sifalla hani me tol fa be londinne ko min ko eskato la nyaton ko be nyaminte be jikiri milla ko kabiro dam fanyol walla Suleiman Touré ñol o dol manyem fannal kalamu tol mala mul kaddi am milla te ni ka ato fon yale ko si se dunduna ala kanto tiola sia no kati ni kanin sanji woro tural bula senola na yalo ika faale dak Suleiman Touré ñol mukke balla to tonya si yor siaran del bak barbi alhamdulillah rabbil alamin londo ba ko ni tel mu new nan diwlel toto parce que wol nen man fannal fo nen man fi ofel lonji mol koy ka buleno ma iskato mol koy ka wollel kibrindi koy ko ke lonnat yamune lo sin tuba ko fatallu kadi yabda mamal wablu al fadl li wablu la li talli sin tuba ko ni sama nduna folo kay yof nin sama mina kala sama ndun kay yof le yalla wala ka ta saba ke ba edin ndun saban karan kon bar nin sama ba nar man jodi maqamatul hariri ay mun fa ko ka fo ko mun karmu ke balde wala wat ni ala londo be sale de halide ako jibi dal la tambo nyola wala bare ma fa ko jibi din kira la ko de ma yen saban jibi la do ronnem yen saban jen ni bende be sayka ngaje mum bi ay de saytal nde aje de mum bi ite sifa kili nabi nde bita biyo na dalo farin tab askenon be mum bila wala be siale datati aw kon wol men fanna kalamuta iskato ko bi ke tinti walla la wol nen mam mante ko kalamuta hanni diamu dala hanni nyen diamu ke ngalon ni bina diamu la normale ba hanni diamu dala be la forcer la je pour mol kan da ko mungo se magnol ke ba men bir may jinkanne aba kala wala kande bar ko mi telephone la londo hani londo man frère dena moy la ko ako haditha londo o fudat mo mam me jahama fon ka fa tele ma lonnu comme sanna re bota kala baro metal o futa nya fa Afrique dande ya ta man fen kala motor wow koni zan nyin siken na bayano labonde comme wontoro wato felenta janta baake iri mume felenta sita ko nasrul akhyar nyin kulliyatul mine labanna nga fulala fo jang jinsu wa faslu na yin kulliya fulolun kacata nyin doranne la kaca felende iri mume felenta sita ka wato banda sa yin kulliya jallatu taje saba ikamin to la aradun naw'un wa khasun jallatu taje tumodo kaca bina kala
ñil bela le fereng sa ñil be fanan yemire kafu ñoma to modo nasul akhyar be ño kan ne folo madama ñil me fanyo la ñim fanya folla ani la ñin kalamuta bali ani la londintaya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalam alhamdulillah rabbil alamin nasul akhyar al bi baraka